You know, alternations ka Ma'am Aloy. So here, this is our third treatment sessions. Giwag tang tatunduha kay waman to siya gasolina, no? So here, again, if mo recover lagi, oh, there you are, no? Again, so see, again, this machine is made from here, no? The Philippines, by which ako to siyang duolon, nga ako to siyang tabangan, nga ako i-modified, no? Nga, nabada makita ba ng mga tinai, kay by which maumani atong brain, no? Malagi na ka ng Arwin ergometer, dopamine free, by which nga, nananala, by which lagi ka to kagahapon, kasurbeto, nakuyawan ko, no? And then, malagi na, ato pa ko na po ang pamilya, kay ana man ang care, no? So, ato silang ikuan, hunanaan ninyo pamagayo, by which kamura ba nakahatag, anina ko ang award, and then, especially for the YouTube, Google, no? There you are, Mark Zuckerberg, then the Bill Gates karon as Microsoft, no? Nga, siya gakuha sa itong account, no? There, again, wa gitaw nakatabang na ko, no? Studyhan na nako, by which lagi, Xerox na, here, lagay Xerox, nga, wala na po mo, yes, all expenses, no? But, again, worth it po, no? So, karon, naamang ko ko'y gihangyo sa, ano, sa United States, no siya? Kang, kang, si Arwin Gale, mo lagi to nga, together sa imong pagpaningkamot, nakuha, gino? Mo lagi nang walay dili makuha, basta sa Ginoo, nga, imong tinarong nga pagpaningkamot. But it's here, again, so here, no, si Arwin Mangod nga maka-eskwela puli sa high school, diya sa Harvard, no. So Arwin Gale, nakuha naman akong word, and I hope you are in here, the earth, no. Unya, nabot naman ang Mars, nandito naman sila. I hope nga makaadto po sa Pluto, no. Again, ano po, no, again, muli na, no. Your aim, much better high, no. Kaya hindi mo makuha, pasar. Again, better high, hindi mo pasar, no. Again, magkatawa lang siguro ang mga taga United States of America sa ako ang transcript of records, no, kay ikuha naman nila. Mao lagi na ang mga Wikipedia dili butangan og gwapo, dili ka butangan by which government to government. Again, this is our third treatment sessions by which in here mao lagi na nga unsa may wa ninyo, especially human ako sa mga Cebuano, I'm really sorry, no, kay madto nami sa Hollywood, no, there you are. Ako na puntabangan ang laing country na po, no. So again, from the Freedom, thank you, no, for the behalf the family of the Satina there. This is my buddy Arwin, no, gamay kayo. Pag-abot na ko London, there mabot si YouTube, by which nada, kwarta, dollar, no. Dire si people, by which anis po to yaha, gitawagan po niya ang Bank of America, American Bank. So karon sa American Bank, Mauritius Bank of Commerce. So makuha na akong kwarta, monthly and lifetime. Again sila, no. So here, I follow this one. Then the gasoline error, mga loy. So here is about 5.5 kilograms, no. Here, again, gitimbang na ito na, muna ito yung butang sa yung upper. Again, thank you.